Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhanuddin, NIM 201160. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas F2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 16 tenses dalam bahasa Inggris guna memenuhi persyaratan UTS mata kuliah bahasa Inggris. Mari kita simak video berikut ini. Sebelum kita berlanjut ke pembahasan inti, maka ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa itu tenses. Tenses adalah sebuah kategori tata bahasa atau grammar yang menekankan pada penggunaan kata kerja atau verb yang dikaitkan dengan waktu penggunaannya. Dengan kata lain, tenses adalah pembedaan bentuk kata kerja untuk menyatakan perbedaan waktu dan durasi suatu perbuatan atau kejadian. Adapun tenses terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, present, yaitu kegiatan atau kejadian sehari-hari atau yang sedang terjadi. Yang kedua, past, yaitu kegiatan di masa lampau yang telah lalu. Yang ketiga, future, yaitu kegiatan di masa lampau dan masih direncanakan. Yang keempat, past future, yaitu kegiatan masa lampau tapi belum terjadi atau rencana di masa lalu. Adapun jenis-jenis tenses dalam bahasa Inggris. Yang pertama, simple present tense, digunakan untuk menunjukkan fakta, kebiasaan, dan keadaan umum yang terjadi pada saat ini atau sehari-hari. Rumusnya, untuk kalimat positif, subject plus verb or verb s plus object. Untuk kalimat negatif, subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Untuk kalimat interrogatif, do or does plus subject plus verb 1 plus object. Contohnya, kalimat positif, Randy play chess in the evening. Kalimat negatif, Randy doesn't play chess in the evening. Kalimat interrogatif, does Randy play chess in the evening? Yang kedua, present continuous tense, digunakan untuk membicarakan aksi yang sedang berlangsung. Rumusnya, untuk kalimat positif, subject plus to be plus verb ing plus object. Untuk kalimat negatif, subject plus to be plus not plus verb ing plus object. Untuk kalimat interrogatif, to be plus subject plus verb ing plus object. Contohnya, kalimat positif, Putri is talking about me now. Kalimat negatif, Putri is not talking about me now. Untuk kalimat interrogatif, is Putri talking about me now? 3. Present perfect tense, digunakan untuk menunjukkan suatu aksi atau kejadian sudah selesai dan menekankan pada hasilnya. Rumusnya, untuk kalimat positif, subject plus has or have plus verb 3 plus object. Untuk kalimat negatif, subject plus has or have plus not plus verb 3 plus object. Untuk kalimat interrogatif, has or have plus subject plus verb 3 plus object. Contoh, kalimat positif, Tina has just talked about me. Kalimat negatif, Tina has not just talked about me. Kalimat interrogatif, has Tina just talked about me? 4. Present perfect continuous tense, digunakan untuk menunjukkan aksi yang dimulai pada masa lampau dan terus berlanjut sampai saat ini. Rumusnya, untuk kalimat positif, subject plus has or have plus been plus verb ing plus object. Untuk kalimat negatif, subject plus has or have plus not plus been plus verb ing plus object. Untuk kalimat interrogatif, has or have plus subject plus been plus verb ing plus object. Contohnya, kalimat positif, they have been helping your sister. Kalimat negatif, they have not been helping your sister. Kalimat interrogatif, have they been helping your sister? Yang kelima, simple past tense, digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian di masa lampau. Rumusnya, untuk kalimat positif, subject plus verb 2 plus object. Kalimat negatif, subject plus did, not plus verb 1 plus object. Untuk kalimat interrogatif, did plus subject plus verb 1 plus object. Contohnya, kalimat positif, she went to
study Quran yesterday. Kalimat negatif, she did not went to study Quran yesterday. Kalimat interrogatif, did she went to study Quran yesterday? Yang keenam, past continuous tense digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian yang sedang terjadi pada masa lampau. Rumusnya, untuk kalimat positif, subject plus was or were plus verb ing plus object. Untuk kalimat negatif, subject plus was or were plus not plus verb ing plus object. Untuk kalimat interrogatif, was or were plus subject plus verb ing plus object. Contohnya, kalimat positif, they were studying English. Kalimat negatif, they weren't studying English. Kalimat interrogatif, were they studying English? Yang ketujuh, past perfect tense digunakan untuk menunjukkan kejadian yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau dan lebih menekankan pada hasil daripada durasi kejadiannya. Pola rumusnya, untuk kalimat positif, subject plus had plus verb 3 plus object. Untuk kalimat negatif, subject plus had plus not plus verb 3 plus object. Untuk kalimat interrogatif, had plus subject plus verb 3 plus object. Contohnya, kalimat positif, my mother had slept before I came. Untuk kalimat negatif, my mother had not slept before I came. Untuk kalimat interrogatif, had my mother slept before I came? Yang kedelapan, past perfect continuous tense digunakan untuk menunjukkan aksi yang terjadi di masa lalu dan sudah selesai pada waktu tertentu di masa lalu juga. Rumusnya, untuk kalimat positif, subject plus had plus been plus verb ing plus object. Untuk kalimat negatif, subject plus had plus not plus been plus verb ing plus object. Untuk kalimat interrogatif, had plus subject plus been plus verb ing plus object. Contohnya, kalimat positif, Ahmad had been typing the letter about an hour ago. Kalimat negatif, Ahmad had not been typing the letter about an hour ago. Untuk kalimat interrogatif, had Ahmad been typing the letter about an hour ago? Yang kesembilan, simple future tense digunakan untuk menunjukkan aksi atau suatu keadaan di masa depan. Rumusnya, kalimat positif, subject plus will plus verb 1 plus object. Kalimat negatif, subject plus will plus not plus verb 1 plus object. Kalimat interrogatif, will plus subject plus verb 1 plus object. Contohnya, kalimat positif, she will open the door. Kalimat negatif, she will not open the door. Kalimat interrogatif, will she open the door? Yang ke-10, future continuous tense digunakan untuk menunjukkan suatu aksi atau keadaan yang akan terjadi di suatu waktu tertentu di masa yang akan datang. Rumusnya, untuk kalimat positif, subject plus will plus be plus verb ing plus object. Untuk kalimat negatif, subject plus will plus not plus be plus verb ing plus object. Untuk kalimat interrogatif, will plus subject plus verb ing plus object. Contohnya, kalimat positif, you will be visiting me. Kalimat negatif, you will not be visiting me. Kalimat interrogatif, will you be visiting me? Yang ke-11, future perfect tense digunakan untuk menunjukkan aksi yang akan berakhir di masa depan atau akan datang. Rumusnya, untuk kalimat positif, subject plus will plus have plus verb 3 plus object. Kalimat negatif, subject plus will plus not plus have plus verb 3 plus object. Kalimat interrogatif, will plus subject plus have plus verb 3 plus object. Contohnya, kalimat positif, they will have come tomorrow afternoon. Kalimat negatif, they will not have come tomorrow afternoon. Kalimat interrogatif, will they have come tomorrow afternoon? Yang ke-12, future perfect continuous tense digunakan untuk menunjukkan aksi yang akan terus terjadi di masa depan. Rumusnya,
Untuk kalimat positif, subject plus will plus have plus been plus verb ing plus object. Untuk kalimat negatif, subject plus will plus not plus have plus been plus verb ing plus object. Untuk kalimat interrogatif, will plus subject plus have plus been plus verb ing plus object. Contohnya, kalimat positif, Andrian will have been going in Pangkal Pinang since Saturday. Kalimat negatif, Andrian will not have been going in Pangkal Pinang since Saturday. Kalimat interrogatif, will Andrian have been going in Pangkal Pinang since Saturday? Yang ke-13, past future tense digunakan untuk menunjukkan aksi yang seharusnya dilakukan di masa lalu namun gagal atau rencana yang gagal. Rumusnya, untuk kalimat positif, subject plus will or shall plus verb one plus object. Untuk kalimat negatif, subject plus will or shall plus not plus verb one plus object. Untuk kalimat interrogatif, will or shall plus subject plus verb one plus object. Contohnya, untuk kalimat positif, my father will fix the laptop. Kalimat negatif, my father would fix the laptop. Kalimat interrogatif, would my father fix the laptop? Yang ke-14, past future continuous tense digunakan untuk menunjukkan suatu aksi yang akan dilakukan di masa lampau dan akan berlangsung hingga waktu tertentu di masa lampau. Rumusnya, untuk kalimat positif, subject plus will or shall plus be plus verb ing plus object. Untuk kalimat negatif, subject plus will or shall plus not plus be plus verb ing plus object. Untuk kalimat interrogatif, will or shall plus subject plus be plus verb ing plus object. Contohnya, kalimat positif, he will be taking the final test. Kalimat negatif, he will not be taking the final test. Kalimat interrogatif, will he be taking the final test? Yang ke-15, past future perfect tense digunakan untuk menunjukkan suatu aksi yang akan sudah dilakukan di masa lampau namun ternyata tidak dilakukan atau rencana yang gagal. Rumusnya, untuk kalimat positif, subject plus will or shall plus have plus verb 3 plus object. Kalimat negatif, subject plus word or shall plus not plus have plus verb 3 plus object. Untuk kalimat interrogatif, will or shall plus subject plus be plus verb 3 plus object. Contohnya, untuk kalimat positif, she will have watched the television. Kalimat negatif, she will not have watched the television. Kalimat interrogatif, will she have watched the television? Yang ke-16, past future perfect continuous tense digunakan untuk menunjukkan aksi yang akan sudah dan masih sedang dilakukan di masa lampau namun sebenarnya tidak terjadi. Rumusnya, untuk kalimat positif, subject plus will or shall plus have plus been plus verb ing plus object. Untuk kalimat negatif, subject plus will or shall plus not plus have plus verb ing plus object. Untuk kalimat interrogatif, will or shall plus subject plus have plus been plus verb ing plus object. Contohnya, kalimat positif, she will have been playing basketball. Kalimat negatif, she wouldn't have been playing basketball. Kalimat interrogatif, would she have been playing basketball? Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah dalam pengucapan serta tingkah laku, saya mohon maaf. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.